नमस्कार। सत्यार्थ न्यूज में आपका स्वागत है। आगरा शब-ए बारात के दूसरे दिन का रोजा अल्लाह के दरबार में बड़ी अहमियत रखता है। यह कहना है कि हाजी इलियास अख्तर वारसी नियाजी का। उन्होंने कहा कि अल्लाह तबारक तआला ने शब-ए बारात की फजीलत कुरान पाक में बता दी है, वही शब बारात के रोजे की फजीलत भी बता दी है। अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया कि अगर मेरा बंदा शब-ए बारात की रात में इबादत कर रोजा रखता है तो उसे रोज का आज मैं दूंगा, क्योंकि रोजा भूख प्यास रहने का नहीं है, आंख कान जुबान बंद वही अच्छा अखलाक होने का नाम रोज है। अगर आपका दिल रोजा रखने में नहीं लगता तो वह अल्लाह के दरबार में रोजा नहीं है। मोहब्बत खानदानी रसूल खुदा से करनी है तो रसूल खुदा के खानदान के बारे में जाने और उस पर अमल करें, तभी जाकर रसूल खुदा हम सभी गुनहगारों से खुश होंगे, क्योंकि खुद रसूल खुदा ने फरमा दिया कि दुनिया में दो हम चीज छोड़कर जा रहे हैं, पहले कुरान पाक, दूसरा मेरे खानदान की मोहब्बत। जिसने इन दोनों को पकड़ लिया उससे मैं मोहब्बत करूंगा। अगर मैं मोहब्बत करूंगा तो उससे मेरा अल्लाह भी मोहब्बत करेगा, तभी जाकर हम सभी को जन्नत मिलेगी। अगर हमारे दिलों में खानदानी रसूल खुदा से मोहब्बत की तो हमको जन्नत मिलेगी। मौला अली के लिए खुश रसूल खुदा ने जब फरमा दिया तो इल्म का शहर और अली शेर खुदा उसके दरवाजे हैं, क्योंकि अल्लाह तबारक ताला ने इस खानदान को जन्नत और दोजख का मालिक बना दिया है। जिस शख्स को यह चाहेंगे वह जन्नत में जाएगा और जिस शख्स को यह चाहेंगे वह दोजख में जाएगा। इसलिए हम सभी गुनहगारों को जन्नत में जाने वाला बना है, न कि दोजख में जाने वाले हम बन जाएं। अल्लाह तबारक ताला की पहली शर्त यही है कि मेरे महबूब से मोहब्बत करो, इसीलिए हम सभी को खानदाने रसूल खुदा से मोहब्बत रखनी चाहिए। आगरा से संवाददाता वसीउद्दीन की रिपोर्ट। नाम बताएं। जी, मेरा नाम हाजी मोहम्मद इलियास अख्तर वारसी नियाजी है। भाई, शब कद्र के बाद जो रोज़ा रखा जाता है उसका महत्व अल्लाह ने क्या बताया है? देखिए, शब बारात के माने निजात के हैं और शब माने रात, निजात की रात कहा जाता है इसको। हज़रत मौला से रिवायत है, मौला कायनात अलैहिस्सलाम के अक़वाल के मुताबिक शाबान की 14 तारीख को जो रात में जगे वो अल्लाह ताला पहले आसमान पर या बिल्कुल करीब के आसमान पर तशरीफ़ लिया जाता है और परवरदिगार ये फरमाता है कौन है जिसकी मैं रोज़ी बढ़ाऊँ, जो परेशान हो मैं उसकी परेशानी दूर करूँ, कौन हाजत रवा है मैं उसकी हाजत रवाई करूँ। और इस रात को रूहों को जो है आज़ाद कर दिया जाता है। तो लोग कब्रिस्तान जाते हैं अपने मुर्दों के लिए दुआए मग़फ़िरत करने, क्योंकि नजात की ये रात है। और इस दिन के बाद जो 2 रोज़े रखे जाते हैं, एक रोज़ा तो हमारे रखा नहीं जाता है, डबल रोज़ा रखा जाता है, चाहे लगातार रख लें चाहे आगे पीछे रख लें, तो रोज़ा रखा जाता है। इस रोज़े के लिए ये कहा जाता है रोज़ा रखता है उसके गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। कुछ रिवायत में ये कि 80 साल के गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। रोज़े की अहमियत अल्लाह ने अपने बंदों के लिए क्या बताई है? देखिए, रोज़े की अहमियत को तो अलग अलग तरीके से उलमाओं की राय है। रोज़े का अजर तो अल्लाह देगा, ये तो पहली बात है। इसका कोई सवाब जो है वो नहीं है, इसका अजर अल्लाह देगा। और एक जन्नत के दरवाजे जब जाएंगे जन्नत में दाखिल होने, तो ऐसे ही रोज़ेदारों का एक दरवाज़ा अलग है। ये 2 बातें अलग होंगी। रोज़ा जो है परहेज़गारी सिखाता है। रोज़े का मतलब खाली ये नहीं होता भूखा प्यासा रहना, जैसे कि अपनी ज़बान पे काबू रखना, अपनी आँखों पे काबू करना, और इम्यूनिटी सिस्टम जो है इंसान का, जैसे आज डॉक्टरों के पास भाग रहा है, ये भी दुरुस्त हो जाता है। ज़ाहिरी बातिनी दोनों चीज़ें प्राप्त होती है रोज़ा रखने के बाद इंसान की। मौला के मुताबिक रोज़े का क्या महत्व है? महत्व से मुराद क्या है? महत्व से मुराद अगर आप फजीलत चाहते हैं तो फजीलत इसकी अल्लाह देगा, इसका अजर तो अल्लाह ताला खुद कह रहा है मैं दूंगा अपने हाथ से। इसका इतनी बड़ी फजीलत है। और दुनियावी महत्व देखेंगे तो आप जो है बॉडी में आपके जो परेशानियाँ हैं उससे निजात मिलती है। और अगर आप इस रोज़े को सही तरीके से रखते हैं जैसा उसूलन बताया गया, तो उससे आपकी रूह को पाकी मिलती है। आप आँखों का भी ध्यान रखेंगे, गलत जगह न जाए, अपने खाने पीने का भी ध्यान रखेंगे, तो इससे बहुत सी चीज़ें फ़ायदेमंद हैं। रमज़ानुल मुबारक से पहले ये रोज़ा क्यों रखा जाता है? रमज़ान मुबारक से पहले ये रोज़ा क्यों रखा जाता है? रोज़े तो रमज़ान के बाद ही फ़र्द हुए। उससे पहले ये रोज़े का जो रोज़ों का मामला है वो ये है कि दूसरी कौमों पे जो नबी उम्मतें थी वो रोज़ा रखती थी। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक रखते तो 2 रोज़ा रखते। तो ये रोज़े के जो नफली रोज़े हैं वो इसी तरीके से चले आ रहे हैं, एक की जगह 2 रोज़ा रखते। माना जाए कि ये एक नफली रोज़ा। हाँ, ये नफली इबादत है।
اور دیکھیے نفلی عبادت میں یہ ہے کہ ابھی پہلے رجب کا مہینہ گیا، اس کے آخر میں 10 روزے رکھنا، کچھ لوگ کہتے ہیں شعبان کے آخر میں 10 رکھنا، کچھ کہتے ہیں پورے شعبان میں روزے رکھنا، ایام بیس کے روزے رکھنا 13، 14 اور 15، کچھ لوگ بدھ جمعرات جمعہ 3 دن کی روزے کی، تو روزے کا الگ الگ محنت ہے نفلی روزے کا۔ اور روزہ یہی نہیں ہوتا ہے خالی ہم یہ روزہ رکھتے ہیں، اس کے علاوہ چپ کا روزہ ہوتا ہے، طے کا روزہ ہوتا ہے، ایک روزہ 7 دن کا ہوتا ہے، عالم پناہ وارث پاک رکھتے تھے، جو کھاتے تھے 7 دن بعد کرتے تھے، ہر آدمی کی وہ طاقت نہیں رکھنے کا ہوتے، اسے طے کا روزہ رکھتے ہیں۔ بزرگوں کی محبت اگر ہمارے دل میں ہے تو ہمیں اللہ کس چیز سے جما گا کل آخرت کے میدان میں؟ دیکھیے نا، آپ محبت کس لیے کر رہے ہیں؟ دنیاوی لالچ میں کر رہے ہیں یا جیسا بتایا گیا ویسا کر رہے ہیں؟ ایک اللہ والے کی صحبت میں بیٹھنے کا یہ مطلب ہوتا ہے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن وہ ریئل اللہ والا ہو۔ اللہ والے سے مراد یہ نہیں ہر آدمی اللہ کو مانتا ہے، جتنی مخلوق ہے اللہ نے پیدا کری ہے سبھی اپنے اللہ کو قادر مطلق مانتے ہیں، لیکن اللہ والا جو ہوتا ہے، جو عارف باللہ ہے، جو فناف رسول ہے، فناف شیخ ہے، اس کے بعد بیٹھنے کی فضیلت ہے۔ اس کے بعد بیٹھنے کے بعد انسان کو نجات کا راستہ ملتا ہے، اس کی نفس، وہ اپنے نفس کو قابو کیا ہوا ہوتا ہے، وہ چیزیں بتاتا ہے جو معرفت الہی کی طرف انسان بڑھتا ہے، جن کی تعداد آج کے زمانے میں کم دیکھی جا رہی ہے۔ اب مادیت زیادہ ہے، ہر جگہ جو ہے دکھاوا زیادہ ہو گیا ہے، اگر کہیں پہ اللہ معاف کرے وہ ہو رہا ہے تو زیادہ دکھاوا زیادہ ہے کہ فاتحہ ہو رہی ہے تو بھیڑ لگ رہی ہے، کیمرے چل رہے ہیں، یہ معاملہ ہے۔ اصل جو معاملہ ہے وہ چیز ہے بالکل خاموشی کے ساتھ جو عبادت کرتے ہیں اللہ والے، وہ چیز ہوتی ہے، وہ عارف باللہ اللہ والے ہوتے ہیں، ان کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے، وہ ہماری نگاہ سے اوجھل ہوتے جا رہے ہیں، ظاہری لوگوں کی تعداد بڑھ گئی ہے، اور انسان بھی ایسے ہی ہو گئے۔ آج آدمی کیا ہے، اسے آخرت کی طرف فکر نہیں ہے، وہ میرا کام بن جائے تو غلط کی طرف بھی وہ راضی ہے، غلط راستے کو جانے کو راضی ہے، کام پہ زیادہ ہو گیا معاملہ، حب مال حب دنیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت سے جو مجھے ڈر ہے حب مال حب دنیا کی محبت میں غرق نہ ہو جائے، اسی کی طرف امت کا زیادہ معاملہ ہے۔ خود رسول خدا نے فرما دیا کہ میں دنیا میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اپنی آل اور ایک قرآن پاک۔ تو آل سے مراد جو ہے وہ نبی کریم کی جو آل ہے، مولا سے لے کے اور ان کا پورا خاندان۔ تو کس طرح کی ہم کو محبت مولا کے خاندان سے رکھنی چاہیے، حضور کے مطابق کس طرح کی محبت ہمارے کام آئے گی کل حشر کے میدان میں؟ دیکھیے جہاں تک ہمیں بزرگوں سے معلوم ہوا ہے کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں 2 بھاری بھرکم چیزیں چھوڑ جا رہا ہوں، ایک کلام پاک، ایک میرے اہل بیت، یہ جدا نہیں ہوں گے، حوض کوثر تک پہنچیں گے۔ یعنی کہ نجات جو ہے اہل بیت کی محبت کے اندر ہے۔ عالم پناہ وارث پاک فرماتے ہیں ہمارے یہاں اہل بیت کی محبت شرط ہے۔ تو اہل بیت کون ہے؟ اہل بیت کے لیے حضرت ام سلمہ سے روایت ہے اور تمام جلیل القدر صحابہ اکرام سے روایت ہے، وہ ہیں مولائے کائنات علی شیر خدا علیہ السلام، بی بی سید کائنات سردار خاتون جنت امام حسنین کریمین علیہ السلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیدم وارثہ فرماتے ہیں نا، بیدم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسن و حسن و مصطفیٰ علی مولا۔ آیت تطہیر کس لیے ہوتی ہے؟ جو لوگ غلط کام کرتے تھے اور چیلنج کرتے تھے، اللہ کے نبی نے لیا اپنی جانیں، ہم لے کے آتے ہیں اپنی جانیں، تو حضور کسے لے کے گئے؟ مولا، بی بی صاحب، امام حسنین کریمین۔ یہ دیکھ کے وہ گھبرا گئے، آپ سچے رسول ہیں، اور اگر ہم نے ان کی